Bah.
Halo, cek. Good evening, everyone. Okay, can you hear my voice? Halo, kedengaran suaranya? Okay, good. Are you ready to rock? Ini lagi nyangkut semua kayaknya ya. Bentar ya, saya balas.
Ya, Mbak Santi. Tes. Ya, tes manis. You hear me? Sure. Oh. Saya suruh baca kah? Belum, Mbak, belum. Kita nunggu yang lain dulu, masih banyak yang tersangkut di luar itu. Lu udah lewat setengah jam tuh. Cari-cari. Aduh, nanti keburu malam, saya minum dulu. Aduh, medang di situ. Pelan-pelan, Mbak. Minum Cencunaeca, tapi Asik. pengen minum air. Lucu ya. Sejak. Ya. Cek. Kita mulai saja. Call you. Itu pasien sebelah tadi sedot dahak. Lagi-lagi. Iya, itu pasien saya matanya melolor melulu. Udah disuruh tidur ditutupin matanya. Merem. Bete saya. Well, Aduh. so okay, we can just start now then. Kita mulai saja ya. Udah setengah jam berlalu waktu ini. Asik. Oke, silakan Mbak Santi. Nomor berapa? This one. Kok ini di scroll terus? Yang ini ya, yang di dalam kotak itu ya. Ya. To Marvin P. a body at engine.com from Samsiliman at engine.com. Udah nggak usah dibaca, Mbak. Subject. Oke. Subject computer training. Yep. Marvin, I'm Attaching. I'm attaching the latest schedule from the computer training center. As we have discussed in person, your computer skills are not quite up to normal, and you would benefit from taking one of these courses. Nanti saya duduk dulu. Oh, susah napas. We also discussed the fact your first year employer Probationary. bisa dibesarin nggak, Mister? Soalnya saya kan Nggak pakai suka yang tab besar ya. kecil, nggak bisa ngezoom. Nah itu terima kasih. Probationary status is still in effect, and that you are required to some training courses during this time. Courses. Please take up from what? Courses, bukan kursus. Courses. 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 Courses during During. this time. Please sign up from Sign up. one of these courses as soon as possible. I would encourage you to choose a beginning word processing class, as your skills in that area are woefully lacking. You have a good knowledge of database software, but you could benefit from an advanced level class if that is what interests you most. The choice, of course, is up to you, but I recommended word processing.
In choosing your class schedule, please remember that you must be present at your weekly staff meeting, Wednesday afternoon at 2 o'clock. As soon as you have decided on a course and schedule, please contact Elizabeth Mortimer in the Human Resources Department, and she will take care of the registration process for you. We and the Inc. will of course take care of all the fees. All you have to do is attend the class. Please email me as soon as you are registered from a course. Sam Siliman. Siliman ya. Orang Siliman. Bukan Siliman. Siliman, oke. Ini bacanya bukan as tapi s ya. S gitu, S. Ini nggak terasa ke A-nya S. As we have discussed in person. And then ini tadi courses sudah, and ini do. Courses. Apa? Courses. Ya, course. Kalau dia tunggal course, and kalau plural di courses. And probationary itu kayak training gitu. Kemudian ada tadi do ya. Ini bacanya bukan to tapi do, bacanya do. DOU gitu ya. Do you could benefit ya. Do you could benefit from it advanced. Okay. Dan apa tadi mengganggu pendengaran saya ya. Registration. Okay. Registration. Jadi J dia, bukan G. Dibaca J, register gitu. Okay, good. Thank you Mbak Santi. So ini, what do you think about? Apa ini kira-kira apa? Tentang apa ini? Tentang sekilas. Kursus komputer. Oke, kursus komputer. Ini pastinya ini surat ya, di email ya. Surat listrik. Email. Jadi ini dari si Marvin, dari si Sam ke si Marvin. Attaching itu sih apa, Mister? Melampirkan. I'm attaching the latest schedule. Oke. Saya melampirkan jadwal terakhir dari Computer Training Center. Jadi ini cerita, bukan ceritanya. Ini isi emailnya ini adalah menyarankan anggotanya, karyawannya untuk mengambil les komputer tambahan gitu. Itu tujuan, itu isi emailnya. Okay, now there are two questions. Two questions for this part. Okay. Okay, I will make it smaller. Mbak Santi minta yang besar, Mbak Amini minta yang kecil. Saya buat di tangan. Okay, now here you go. Okay, 2 pertanyaan dulu. The company suggested that Marvin take a computer course in order to apa ya ini ya? Okay, I will give you 2 minutes. 2 menit ya. Okay. For all of you. Okay. Thank you Mbak Santi. Saya matikan mic-nya ya. Okay. Yes. The company suggested that Marvin take a computer course in order, artinya perusahaan menyarankan si Marvin untuk ngambil les komputer supaya in order bla bla bla, in order to, supaya apa gitu. Jadi ada ini agak sulit, memang agak tersirat ini apanya jawabannya, nggak bisa kita langsung lihat di teks gitu. Kemudian 17, Marvin will register for the class by, si Marvin akan mendaftar ke kelas dengan cara apa, kira-kira gitu. Ini saya saya bingung. Padahal soal IPS biasanya agak lebih mudah dari IPA. Ini agak, tadi saya perhatikan soalnya agak lebih tinggi tingkat kesulitan. Padahal ini soal untuk IPS loh. Dan soal kalian nanti itu yang program IPS bukan IPA. Semoga lah nggak terlalu sulit nanti ya.
Oke. Yo. Oh, it's okay. Ambil aja dulu. Hah? Iya. Heeh. Ayo, di mana? Susah ya? Jodohku, maunya ku, Mas Anang. Klik yang sign up maksudnya. Ayo yang lain malah. 2 nomor ya, langsung sekaligus 2 nomor. The company suggested. Untuk apa dia disaranin? Ini satu paragraf ya. Itu di baris ke ya, dia tersebar di mana-mana jawabannya. Ayo 17, Mbak Cika. Mana suaranya Mbak Risa? Bisa dengar suara saya? I'm attaching. We also discussed. Ya, good evening Mbak Bull. Welcome. Ya. Memang nggak terlambat, yang terlambat selalu ya. Oh iya, merujak. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, sudah? Iya, bukan rada susah Mbak, memang susah. Memang susah ini. Tapi yang susah itu kan enak. Kalau udah bisa yang susah berarti yang nggak susah udah gampang. Oke, sudah ya. Mana yang lain nih?
Oke, tidak lagi? Mana Mbak Anissa? Kesusahan juga, kebingungan juga? Apa itu West Wangi? Oke, kita bahas ya. The company suggested that Marvin take a computer course in order to. Jadi pasangan in order itu selalu dengan kata to ya. Oke. Yang benar adalah yang benar itu adalah A ya. To undertake his probationary period in the company. Itu untuk mendukung ya, atau dan membantu mengerjakan kira-kira gitu program pelatihannya selama periode pelatihan, periode trainingnya di perusahaan. Kenapa ini gampang sebenarnya? Karena ini kan dia kan yang mengirim, sebenarnya logikanya yang mengirim dia ke computer center itu untuk ngambil kuliah, ngambil kursus, bukan kuliah, mengambil kursus gitu ya, kursus adalah perusahaan. Jadi tujuannya adalah untuk mendukung perusahaan juga, bukan center, bukan computer centernya, computer training centernya. Okay, so the correct answer is E. And 17, Marvin will register for the class by, ini gampang ya, ini ada tersurat. As soon as you have decided on a course and schedule, please contact Elizabeth Mortimer in Human Research Department. Jadi jawabannya adalah A. Okay, 17 is A. Talking with the Human Resources Officer. Okay, correct. Okay, congratulations Mbak Santi. Okay, next. Siapa yang mau jadi korban selanjutnya? Ini sudah biasa, kita ganti. Okay, here we go. Siapa? Mbak Santi? Mbak Arisa. I will try one by one, okay? Siapa yang duluan? Siapa yang beruntung? Mbak Arisa selalu enggak ini. Coba Mbak Endang ya. Mbak Endang. Mbak Endang juga nggak bisa. Halo Mbak Endang. Halo Mbak Endang. Halo. Cek. Halo? Ya, ini murid baru ya? Dengar suara saya? Dengar Mbak. Iya, baru ganti nama. Oke, silakan Mbak Endang. Apa itu? Mbak lagi minjam mic ke tetangga ya? Halo Mbak Ayu. No? Ya, Mbak cepat. Kereta api udah mau berangkat nih. Sportsmanship. Gimana bacanya? Sportsmanship. Sportsmanship.
Tuh ya. What meant figure reality test at Olympic badminton. Mhm. John Leicester. John Leicester. Mhm. Associated with West London. In sport as in life, there are wonderful and endless worship. Who, bukan ho. Who. Oh, Who. who? Langsung who kita coba yang gini, Pak. Who. H dan u. Who. Bukan who. Who? Hmm. And those who cheat. They have always acted Excited. because of human rights and issue for From. from from Mhm. coaches Coaches. and athletes, coaches and athletes Mhm. themselves for medal Medals. and medals and trophies the tallest field. But standing cool and keeping on them is not the same Olympic ideal of Fair play. hardship and all of that was just that an ideal. But the reality of the Olympic Games is that Success. measured Measured. in gold, Gold. silver, and gold, Gold. silver, gold. Emas yang penting apa tuh? Iya, emas ya. Silver and bronze. Be good, hot, and if you can but above all, and we give to a Shiny. tiny leader. Mhm. And because Olympic leaders, they will bring friends and perhaps costume winning Medals. Windows and life. They could or learn very soon. And perhaps but close. Between In the Olympics. the Olympics. Ya, di karena Olympics ada O. Bukan the tapi di Olympics. Ideal. And the Olympic reality is the fact that eight badminton players Mhm. went into at London 2000. 2012. Mhm. They didn't cheat. Cheat. Curang. Ya. They keep winning by deliberately Wait. Mundur lagi, Mbak. Mundur. They didn't cheat, baru ya, instead. Tried. By Deliberately trying to lose. lose. They in the Bend.
they bend. If they bend the rules to breaking point, but they didn't trample on the like of Doped. Trample on them like dope sprinter Ben Johnson. Sprinter Ben Johnson and the At 1988 19 gitu aja, 1988. Mhm. Seoul Seoul Olympic or weight loss in 19 1994. 1904 gitu, 1904. The New Yorker was chief race by fair for much of the Olympic marathon and the ran over the city like race. It is not like a boxer having a kick or a soccer Dive. player scoring in his own goal to get a bad envelope Envelope. for syndicate. Mhm. A theft Cheats. Those are cheats. was a cheat. Them cheats. The woman badminton player for China. China, Korea, South. Indonesia, South Korea. South Korea, Indonesia, and North. Gimana Mbak rasanya lidahnya? Masih lurus? Okay. Alright, I will read once again for you ya. Jadi sambil saya baca, coba yang lain saya kasih 3 menit ya. Saya coba baca dan menjelaskan. Oke, yang pertama, what is the text about? Sportsmanship, ideals, reality clash at Olympic badminton. Oke, sebelumnya thank you Mbak Ayu, perjuangannya sesuatu. John Leicester, Associated Press, London. In sports, dalam olahraga ya, as in life there are those who bend rules. Ada saja orang yang bend rules, itu membengkokkan atau nggak bisa Mbak Riri. Sebentar ya. Oke. Who bend rules, melonggarkan peraturan kira-kira gitu ya, atau membengkokkan peraturan atau menyalahi aturan kira-kira gitu. And those who cheat, ada juga yang curang gitu. They've always excited, mereka selalu excited gitu. And because of human frailties and pressure from sponsors, countries, coaches, and athletes themselves, for medals and trophies, they always will. Jadi karena pengaruh dari tekanan dari sponsor, negara, dan pelatih, dan atlet, dan tekanan karena ada untuk memenangkan medali, trofi, mereka selalu ingin menang gitu, ingin berbuat curang kayak gitu. But bending rules and spitting on them is not the same thing. Tapi menyalahi aturan atau melonggarkan aturan dan mencederai aturan kira-kira gitu ya, itu bukan hal yang sama. Oke. Wait a minute. Spitting bukan meludahi ya. Olympic ideals of fair play, itu berbicara masalah bermain dengan fair, dengan adil, dengan benar ya. Sportsmanship and all of that are just that, an ideal. But the reality of the Olympic Games is that success is measured in gold, silver, and bronze. Jadi pada kenyataannya Olimpiade itu
adalah sukses diukur dengan mendapatkan emas. Sambil jawab pertanyaannya ya, emas, perak, dan perunggu. Be good sportsman if you can, but jadilah seorang olahragawan yang baik, dan di atas segalanya, win and we will give you a shiny medal. Dan kami akan memberikanmu medali yang mengkilat, gitu. What? Coba di refresh mbak, yang agak bermasalah ya. Between the Olympics ideal and the Olympics reality is a trap that 8 badminton players fell into at London 2012. Antara Olimpiade yang ideal dan di kenyataannya adalah sebuah jebakan yang menyebabkan ada 8 orang pemain badminton gagal masuk ke London, Olimpiade di London tahun 2012, kira-kira gitu. They didn't cheat, mereka nggak curang, tapi mereka mencoba untuk menang. They tried to win, but deliberately trying to lose. Tapi secara tidak langsung mereka ingin kalah karena mereka bermain curang, karena mereka bermain membengkokkan aturan, mengapakan bahasa itu ya? Iya, membengkokkan atau apa istilahnya pas ya. They bend the rules, mereka membengkokkan the rules by breaking point, dengan merusak angka gitu. Bukan merusak tapi mengganggu angka-angkanya, poin-poinnya gitu. But they didn't trample on, mereka tidak menginjak, mereka tidak menginjak atau apa ya, susah nih kalau kira-kira mereka tidak mengobrak-abrik, kira-kira gitulah, seperti yang dilakukan si pelari jarak pendek namanya si Ben Johnson yang tahun 98 yang menggunakan doping, menggunakan drugs gitu. Itu maksudnya di sini. Oke. Ini sedang membandingkan antara pemain bulu tangkis Olimpiade dengan pelari sprint, pelari cepat. Itu yang parah maksudnya tadi, trample on. Oke. Waktu lari maraton. It's not like a boxer taking a dive. Bukan seperti pemain tinju yang mengambil dive. Apa namanya itu ya? Diving itu kayak pura-pura gitu ya. Atau pemain sepak bola yang bermain angka untuk mendapatkan, ini sindikat ya. Jadi pemain bola itu kan bisa kayak main judi dia, jadi main curang gitu, mengkhianat gitu. Karena dia bermain untuk tim A, tapi karena sudah ada sindikat, kau main apa aja, gak usah main serius gitu. Jadi nanti biar udah disogok kira-kira gitu. Those are cheats. Ini yang disebut dengan curang ya, kecurangan yang parah gitu. The women badminton players, ini tiba-tiba aneh kalimatnya di akhir ini. Pemain badminton wanita dari Cina, Korea Selatan, Indonesia tidak. Jadi dari 8 tadi, dari semua pemain badminton wanita itu ada 8 pemain yang gagal karena cheating, karena mereka curang. Kecuali dari Cina, Indonesia, dan Korea Selatan yang enggak curang. Oke, kira-kira gitu artinya. Jadi ini berbicara masalah sportivitas gitu, bermain dengan fair, jangan ada kecurangan, jangan ada dusta di antara kita gitu. So, what is the text about? Apakah teks ini, saudara-saudara? Apakah teks ini sebuah ujian? Ya, yang menjawab masih 1, 2.
Ya, silakan. Oke, silakan Mbak Bol. Jangan lupa pulang ya. Burung saya terbang, tak lupa pulang. Oke, 1 menit lagi. Oke, kita lanjut bahas ya. What is the text about? Oke, tadi sudah saya jelaskan sekilas ya, ini tentang berbicara masalah kecurangan dan menyalahi, membengkokkan aturan ya. Apa sih bahasa Indonesia itu yang pas ya? Curang lah ya, kira-kira gitu. Ada menyalahi aturan, kira-kira gitu. Ya, menyalahi, bending the rules, menyalahi aturan. Jadi yang benar itu adalah D ya, cheating and bending the rules. Dan itu yang banyak dibicarakan di setiap paragraf, itu hampir dibahas. Intinya tentang kecurangan, dan pastinya adalah di London Olympics, Olimpiade di London, kampung saya itu ya.
Kemudian, the 8 badminton players fell into Atlanta 2012 because they... Kenapa? Kenapa mereka gagal? Karena they bent the rules, karena mereka menyalahi aturan tadi. Mereka bermain-main ya dengan aturan. So D, B. What is the main idea of the last paragraph? Apa ide utama dari paragraf terakhir? Oke. They didn't cheat. Mereka nggak curang. Instead, they tried to win by deliberately trying to lose. Nah, biasanya seperti saya bilang, biasanya main idea, ide utama itu biasanya di awal ya. Jadi ini bisa jadi patokan. Jadi cari yang intinya mereka sedang mencari kekalahan. Their strategy was to lose the games. Jadi itu strategi mereka salah, jadi membuat mereka harus kalah. Jadinya kalah sebelum bertanding gitu. Belum bertanding mereka sudah diskualifikasi gitu. So the right answer is E ya. So D. DBE. Okay, good. Next, let's go this one. Silakan Mbak Cika atau siapa lagi yang bisa mikrofon ini. Waduh, waktu kita nggak banyak lagi ya. Ya, gitu aja ya. Thank you Mbak Amini sarannya. Ini nggak bisa mikrofonnya. Okay, I will read for you. Okay, Jakarta, Antara News. Indonesian Institute of Science atau LIPI ya. Researcher Amir Hamidi and his associates have identified 2 new frog species in Belitung, Indonesia, and Sarawak, Malaysia, over the 2008 and 2012 periods. We have identified 2 new frog species and have named them L. ingri and L. canoitense. Amir said in an email received here on Friday. He said he and his associate from Kyoto University, University Kebangsaan Malaysia, and the University of Malaya published their discovery in Geotaxa Journal on July 24th, 2012. He noted that the 2 new frog species were genetically different from other frogs in the world. Usually, if 2 frogs have more than a 3% difference in genetic length, they can be categorized as different species. However, in the case of L. ingri and L. canoitense, there is a difference of more than 9%, Amir pointed out. Oke, ini berbicara masalah kodok spesies baru. Oke. 3 minutes from now. Ini berita koran ya. What is the best title of the text? Apa judul yang paling tepat atau paling baik untuk teks ini? Ini selalu ada ya kalau soal itu. Jadi kita dipaksa untuk merangkum atau mengerti semua isinya, kemudian kita ambil intisarinya apa yang diceritakan di cerita itu, di teks itu. 24. L. ingri and L. canoitense are considered new frog species because kedua
kodok tadi dipertimbangkan atau dipertimbangkan nggak, terlalu formal, dianggap kira-kira itu lah ya, bukan dianggap juga, considered, dijadikan, dipertimbangkan lah ya. Eh, spesies katak yang baru karena oke. University of Malaya published their discovery. Universitas Malaysia mempublikasikan penemuan mereka di Jutaaksa Journal. Apa arti discovery? Wap. Oke, 1 menit lagi.
Oke, kita bahas ya. What is the best title of the text? Oke. Ini berbicara masalah spesies katak yang baru gitu ya. Jadi bukan tentang beberapa antara, bukan tentang Universitas Malaya, bukan. Jadi mulai itu peneliti Indonesia mengidentifikasi spesies katak baru. Yang benar itu adalah A, 23. 24. Ini gampang. 24 tertulis jelas di teks ya, paragraf terakhir, kalimat terakhir. So the right answer is A ya. And 25 ini tadi gampang. Discovery sinonimnya, kalau yang bisa buka Google Translate pasti benar ya. Yang benar itu adalah invention. Jadi kalau exploration itu mengeksplorasi, memperluas ya, mengembangkan. Invention itu menemukan. Innovation juga penemuan, tapi penemuan yang lebih, misalnya sudah ada, misalnya ditemukan handphone gitu, misalnya iPhone 5 berinovasi lagi jadi ada iPhone 6 gitu dia ya. So 24 is E. 25 is setting up, itu setting ya, menyusun atau setting up, memasang. Kemudian findings itu penemuan. Next. Are you ready? 3 soal selanjutnya. Baik. A memoir. Apa itu memoir? Wait a minute. Riwayat ya. Memoir itu riwayat hidup rupanya. Saya baru tahu. Saya kira ini salah ketik tadi memoir. A memoir of W.S. Rendra. Willy Bordus Surendra Broto Rendra, known as W.S. Rendra, was born in Solo on November 7th, 1935. He was a poet, writer, dramatist, cultural activist, and theater director. He was one of the most talented artists and often called the peacock by the press. Rendra studied at the American Academy of Dramatic Arts, the same school as Marlon Brando, the greatest movie actor of all time. After he graduated, he returned to Indonesia in 1968, and he founded Bengkel Theater atau Theater Workshop in Yogyakarta. The group quickly astonished audiences with works that were artistically experimental. Rendra rose to fame as a poet in the 1950s. He is also credited as the man who brought modern Indonesian theater to its maturity through his experimental works with Bengkel Theater. Rendra brought traditional expressions into modern context. In 1969, he created a series of dramas without any dialogues where actors employ their bodies and simple sounds such as beep bop, zzz, and rambate rata rata. The journalist poet Gunawan Muhammad dubbed these experimental performances as a mini world theater. Rendra died at the age of 73, but remained the most influential poet in the country. That's all. I'll give you again 3 minutes to think and choose the right answer. How did Bengkel Theater amaze their fans?
bagaimana bengkel teater itu mempesonakan atau membuat fans mereka itu amazed, kagum gitu. 27. Why did Gunawan Muhammad call render series as drama as mini world theater? Kenapa sih Gunawan Muhammad menyebut seri Sirendra, drama seri Sirendra itu mini world theater, teater dunia mini, dunia kecil. 28. What does the writer suggest Rendra was? Apa yang disarankan? Ya, 1,5 menit lagi. Oke, yang lain? Ayo, sudah? Oke. Langsung kita bahas saja ya. Nomor 26. Itu tertulis di nih, paragraf kedua. That artistically experimental. Jadi yang benar adalah they perform artistically experimental works. Jadi mereka menampilkan perform ya secara artistik, percobaan eksperimen gitu, penampilan yang percobaan penampilan tapi artistik, dia berseni gitu ya. Itu yang membuat fans mereka itu kagum, amazed. Oke, itu jelas tertulis di paragraf kedua, gampang ya. Why did Gunawan Muhammad Kolren, kenapa disebut dia penampilan mereka itu teater mini kecil? Itu ada di sini karena dramas without any dialogues. Jadi itu seolah-olah ada dunia baru di situ, dunia kecil di situ,
bisa menampilkan drama tanpa dialog. Coba bayangin, dia hanya suara-suara beep bop zzz, gitu. Jadi jawabannya adalah 26 is D and 27 is they did not use dialogue, C. Yeah. 28 is what does the writer suggest Frender was? Dulunya berarti was, ini past ya. Jadi ini tersurat juga. He was one of the most talented artists and often called the peacock. Peacock apa bacanya ini? Peacock ya. Peacock by the press, oleh media cetak gitu. So the answer is the peacock of the Indonesian drama. So the answer is E. Okay, here we go. So we are done tonight. Kita sudah selesai kelas malam hari ini. Ya, lagi-lagi saya mau remind again, mengingatkan kembali untuk next week. Please be on time, karena kita tadi setengah jam terlambat ya. Sayang sekali waktu itu. Saya sudah menunggu sampai jamuran. Tidak ya. Okay, for next week please be coming on time ya. Jadi nggak terlalu banyak waktu terbuang. Ini nih, jadi kita keburu gitu. Okay, thank you for coming tonight. Thank you for discussing, and I will see you next Friday the same time. Thank you and good night. Bye bye.